फ्रेंड्स एसएन एजुकेशन पॉइंट को समस्त को स्वागत। पिला माने आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय संबल। एही अध्यायर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो छड़ाई जब देखी न ताहले चैनल को विजिट करके शीघ्र देखिनि। आज पढ़ा आम संबल चैप्टर पार्ट 3। ताहले देख वीडियो को स्टार्ट करबा। ताहले पिले आम पूर्व वीडियो रे देखिथिले प्राकृतिक संबल मानव कृत संबल विषय पुणी प्राकृतिक संबल को विकास स्तर व्यवहार उत्पत्ति और गच्छति परिमाण विभिन्न दृष्टि बंटन दृष्टि दुई भाग विभक्त कर कौन कौन थिला ना प्रकृत संबल थिला बा विकसित संबल और प्रच्छन्न संबल। ए दुईटी संबल विषय आम पढ़ी सारी। ताहले आज आम पढ़ा पुणी देख से प्राकृतिक संबल को उत्पत्ति दृष्टि उत्पत्ति तार किपरि केउठारु सृष्टि होइछि केउठारु उत्पत्ति होइछि उत्पत्ति दृष्टि संबल को दुई भाग रे विभक्त कौन कौन अजैव बा एबायोटिक एवं जैव संबल बायोटिक। ताहले उत्पत्ति दृष्टि संबल को दुई भाग रे विभक्त कराला अजैव और जैव संबल। ताहले अजैव संबल काहाकु कुहा जाय देखो तार डेफिनेशन टी होछि निर्जीव पदार्थ गुडी को अजैव संबल कुहा जाय। निर्जीव जहार जीवन नाही तो जो संबल गुडी को आमे व्यवहार करुचे से गुड़िकर जीवन न थाए से गुड़िक से पदार्थ गुड़िक होछि अजैव संबल। जानिलो जेपरि देखो उदाहरण आमे देई परिबा शिला माने पत्थर पत्थर जीवन अछि कि नाही किनु से गोटे संबल अटे। ताहले से होछि अजैव संबलर श्रेणीभुक्त। पुणी देखो मूर्तिका खनिज द्रव्य जल वायु इत्यादि एही सब गुड़िकर कौन ए सब पदार्थ गुड़िक आम व्यवहार करुचे एगुड़िक गोटे गोटे संबल किंतु एगुड़िकर जीवन नाही तेणु एगुड़िक होछि अजैव संबलर श्रेणीभुक्त। जानिलो पिले। ताहले देख अजैव संबल विषय जानिले तेबे देखिबा जैव संबल। जैव संबल डेफिनेशन कोन हेबो सजीव पदार्थ गुड़िक जैव संबल कुहाजे। अजैवर ठीक उल्टा एगुड़िकर जीवन नाही जे गुड़िकर जीवन अछि से गुड़िक जैव श्रेणीभुक्त। जानिलो जीवंत उपादान गुड़िक सबु। ताहले उदाहरण आम देखि परिबा समस्त प्राणी उद्भिद मनुष्य भी गोटे गोटे संबल कि नहीं मनुष्य तो गुरुत्वपूर्ण संबल अटे। ताहले समस्त प्राणी उद्भिद जहाँ सब देखुछ से गुड़िक जहाँ जीवंत जहाँ जीवन अच्छी से सब होची जैव संबलर। ताहले पिले आप जैव और अजैव संबल विषय पढ़िले से गोटे क्वेश्चन आसी परिबो अजैव और जैव संबल मध्य पार्थक्य दर्शाओ। पुणी देख पढ़ा आम प्राकृतिक संबल को भरण दृष्टि दुई भाग में विभक्त कराई कौन कौन नवीकरण योग्य संबल और अन्यटी हूँ नवीकरण अयोग्य संबल। ताहले आम प्रथमे देखिबा नवीकरण योग्य संबल क्या कहुए तार डेफिनेशन टी कौन ठीक भाव में देख बुझ जो संबल गुड़िक असरती से गुड़िकर शेष नहीं किपरि शेष नहीं ना मनुष्यर कार्यकलाप द्वारा प्रभावित होई न थाए एवं से गुड़िकर व्यवहार सत्वे पुनर्बार और शीघ्र भरण पूरण हो जाए ताहाकु नवीकरण योग्य संबल कुहाजे। देख एठारे कहिछि जो संबल गुड़िकर असरती सेमानकर शेष नहीं जदि भी मनुष्य कार्यकलाप द्वारा किछि मात्रा प्रभावित होछि किंतु से गुड़िकर प्रभावित हैला परे मध्य बा मनुष्य अधिक मात्रा व्यवहार करदेला किंतु ता सत्वे मध्य ताहा शीघ्र और पुनर्बार ताहा पुणी थरे और शीघ्र भरण होई पारे पुणी ताहा फेरी आसी थाए तेणु ताहाकु कुहाजे नवीकरण योग्य नुआ करी पुणी बाहरी पारि थाए से गुड़िक होछि से संबल गुड़िक नवीकरण योग्य संबल कुहाजे। आमे उदाहरण नहीं पारिबा देख पिले सौर और पवन शक्ति हैला सौर शक्ति पवन शक्ति जल मूर्तिका जंगल एगुड़िकर देखिछ कि केबे सरीबार नाही ना जदि भी किछि मात्रा ताहा प्रभावित होइतै मनुष्यर व्यवहार बा अधिक मात्रा व्यवहार करतबा द्वारा बा तार किछि नूतन कार्यकलाप द्वारा किंतु से गुड़िकर शीघ्र पुणी पुनर्भरण बा शीघ्र भरण होइकी पुनर्बार नुआ रूप रे आसीथै तेणु से गुड़िकर नवीकरण योग्य संबलर अंतर्गत। देख मूर्तिका धोई हुई चलीगला किंतु आमे पत्थर पुणी धीरे धीरे मूर्तिका सृष्टि हुए कि नहीं पत्थर भांगी चूर्ण होइकी चूर्णीभवन प्रक्रिया इत्यादि माध्यम पुणी
ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲା, କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ? ସେହିଭଳି ମଣିଷର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟିକେ ମାତ୍ରା ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଓ ଶୀଘ୍ର ଭରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ପଢିବା ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସରନ୍ତି ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ, ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣ ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଠିକ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିନେବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ସରନ୍ତି। କାହିଁକି ସରିଯାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ିକର ଭଣ୍ଡାର ସୀମିତ ରହିଥାଏ। ଭଣ୍ଡାର ଯେହେତୁ ସୀମିତ ରହିଥାଏ, କମ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ସରିଯାଆନ୍ତି। ଓ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ, ଯଦି ତାହା ଆମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବଳର ତାହାର ପରିମାଣ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିଛି ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ହ୍ରାସ ପାଇଗଲେ କିମ୍ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ତାହା ଭରଣ ହେବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତାହା ବହୁ ଦିନ ଲାଗୁଥିବାରୁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ କହିପାରିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇପାରିବା। ଦେଖ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବାତ୍ୟା, ମହାବାତ୍ୟା ଯେପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଛଲତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଇଲା, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ମାଛ ଆଦି ସବୁ ଜଳଜୀବ ସବୁ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ହିସାବରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁଣି ତାହା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା କଣ କଣ? ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସର୍ବ ମାନେ କଣ? ସବୁଆଡେ। ବ୍ୟାପୀ ମାନେ ବ୍ୟାପିଥିବା, ସବୁଆଡେ ଯୋଉଟା ସମ୍ବଳ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ସବୁଆଡେ ପାଇଥାଉ ତାହା ହଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ପୁଣି କଣ ରହିଛି? ଦେଖ, ତାର ଡେଫିନେସନ ଟି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଆଡେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯୋଉଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଆଡେ ଆମେ ତାହାକୁ ପାଇପାରିବା। ସେହିଭଳି ପଦାର୍ଥ କଣ କି? ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ବାୟୁ। ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଉଠାକୁ ଯାଅ ପାୟ କି ନାହିଁ? ବାୟୁ ରହିଥାଏ। ବାୟୁ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାୟୁ ହଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ପୁଣି ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ? ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ମିଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଏହିପରି କୋଉ କୋଉ ସମ୍ବଳ ରହିଥାଏ? କୋଉ କୋଉ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପାଇଥାଉ? ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା ଏହିପରି ଯୋଉ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ବା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପାଇଥାଉ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଖୋଲିଲେ ପାଇପାରିବା କି? ନାହିଁ ନା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ସବୁ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ, ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଜାଣିଲ ପିଲେ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ।